শুরু হয়ে গেছে, এর তো শুরু হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে না এখন ঝগড়া हो जाए वीडियो हम वायरल हो जाएगी कितना कर रहा देखा थोड़ा जो खड़ा कर देंगे अंदर में घुस गए মেন ভিডিও वन बाय वन একটা স্টোরি मजा आ रहा है खाने में कितना मजा आ रहा है লাইন বাই লাইন যারা ভাত দিয়ে তাদেরকে দাও হ্যাঁ বাস অনেকে দিচ্ছি দিনে তারপরে দিতে বাহ গ্যাস পেলে দেখো অ্যাড করলো দেখলে দেখতে লাখ লাখ नहीं क्या ये किस तरह का है रात को लेके रखा था